नमस्कार बंधुगण। आज आम जानिबा वृष राशि एक अत्यंत चमत्कार और शुभ समय विषय रे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार वृष राशि लोकमानंकर भाग्यर बंद ताला धीरे धीरे खोलिबाकु लागिछि। जो काम दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिला सेथिरे एबे सफलतार आलोक देखा जिवो। धन संपत्ति चाकिरी व्यवसाय और पारिवारिक सुखरे बड़ परिवर्तन आसीपारे। किछि लोक अप्रत्याशित धन लाभ करिपारंती और जीवन रे एमिति एक अवसर पाइबे जहा तांकु आर्थिक भावरे अनेक आगकु नै जीवो। ग्रह मानकर शुभ स्थिति कारणरू भाग्य आपणकर पक्षरे रहिबा आरंभ करिबो। एही समय रे विशेष भावरे माँ लक्ष्मी ओ माँ भुवनेश्वरी कृपा वृष राशि उपरे बर्षिबार संकेत मिलुछि। तांको आशीर्वाद रे नुआ रास्ता खोली पारे। घरे सुख समृद्धि आपणकर बढ़ी पारे। अनेक दिनर इच्छा मध्य पूरण होई पारे। वृष राशि स्वामी ग्रह हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्रंकर सह माँ लक्ष्मीकर विशेष संपर्क रहिछि। सेथिपाई जेतेबेले शुक्र शुभ फल दियंती सेतेबेले माँ लक्ष्मीकर कृपा मध्य वृष राशि उपरे बर्षिबाकु लागिथाए। 30 जून रु 10 जुलाई मध्यरे माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद रे वृष राशि लोकमानक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन आसीपारे। अटकी रहिथिबा धन फेरी पाई पारंती। चाकिरी किंबा व्यवसाय रे नुआ अवसर आसीपारे। घरे सुख शांति और समृद्धि बढ़ी पारे। अनावश्यक खर्च कमी धन संचय मध्य बढ़ी पारे। कौनसी महिलांकर सहयोग रे बड़ लाभ आसीपारे। जमी घर और जानवाहन क्रयर सुजोग मध्य रहिछि। माँ लक्ष्मी विशेष करी सेही लोकंक उपरे प्रसन्न हुअंती जो माने परिश्रमी सत्यवादी एवं दानशील होइथांती। तेणु एही समय रे काहाको अपमान करंतु नाही और घरर महिला मानक सहित प्रत्येक महिला को मध्य सम्मान दियंतु। बंधुगण, जून 30 रु जुलाई 10 मध्य वृष राशि पाई सबुठारु अधिक शुभ प्रभाव रहिबो शुक्र ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह। शुक्रदेव आपणकर राशि स्वामी हेउथिबारु धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य और आकर्षण बुद्धि करिवे। अन्यपटे बृहस्पति देव कृपारे अटकी रहिथिबा काम गुड़िक धीरे धीरे सफलता आड़क जीव। विशेषकर जुलाई 4 रु जुलाई 8 मध्य आपणकर भाग्य आपण को अधिक भाव सहयोग करिवो। एही समय करा जाइथिबा प्रयास भविष्य रे आपण को बड़ लाभ देबो। वृष राशि पाई द्वितीय बड़ भविष्यवाणी हेउछि एही समय रे शुक्रदेव सूर्यदेव एवं बुध ग्रहंकर शुभ प्रभाव वृष राशि लोकमानंकर आत्मविश्वास और सम्मान को बढ़ाइबो। जो लोक माने चाकिरी व्यवसाय किंबा समाज निजर एक अलग परिचय सृष्टि करने को चाहूँगी सेमानंकु एही समय एक बड़ सुजोग मिलिबो। ऑफिस रे उच्च अधिकारी माने आपणक काम को प्रशंसा करने सहित नुआ ग्राहक एवं अप्रत्याशित लाभर मध्य जोग देखाउछि। जो माने इंटरव्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम किंबा कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबा पई अपेक्षा करुछंती सेमानक पई एही समय अत्यंत भल रहिबो। विशेषकर जुलाई 7 रु जुलाई 10 मध्य आपणकर सम्मान वृद्धि और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबार जोग रहिछि। कौनसी शुभ संवाद आपणक घरर परिवेश को आनंदमय करिपारे। वृष राशि पई तृतीय बड़ भविष्यवाणी हेउछि प्रेम और पारिवारिक क्षेत्र में बड़ परिवर्तन आसीबो। एही समय रे गुरु ग्रह एवं शुक्र ग्रह एवं चंद्रदेवंकर शुभ प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन और पारिवारिक संपर्क को आहुरी मधुर करने को जाउछि। जो भूल बुझाबणा किंबा मनमालिन्य दीर्घ दिन धरी चलीथिला ताहा दूर हेबो। आपण कहार मन को कष्ट देउथिले बा आपणकर मन को केही कष्ट देउथिले सेही समस्यार समाधान हेबो। परिवार रे खुशीर परिवेश सृष्टि हेबो। घरर बड़ मानकर आशीर्वाद मिलवा सहित घरे कौनसी शुभ कार्य हेबार योजना होई पारे।
ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ 5ରୁ ଜୁଲାଇ 9 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ହଠାତ୍ ଧନର ଲାଭର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜମି, ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। କିଛି ଲୋକମାନେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଏହି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଜୁଲାଇ 6ରୁ ଜୁଲାଇ 10 ମଧ୍ୟରେ ଧନ ଲାଭ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ମିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ଧଳା ମିଠା ବା କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାଧା, ମାନସିକ ଚାପ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ମାଗୁଥିଲା ସେଥିରେ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ର ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଜୁଲାଇ 8ରୁ ଜୁଲାଇ 10 ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ୍ 30ରୁ ଜୁଲାଇ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହିପାରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା, ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଜୀବନରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସୁଖ ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଦେବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।